ассалому алайкум ба кулли тамошобинони канали Саудо ТВ. мо дар киҷоем? Дар 65 микрорайон қарор дорем. 56 квадрат навортон мекунед, тамошо кунед. Бениҳоят макони зур, хонаҳо просто зурдусон, нархш зурай. Тамошо кунед, навортон мекунед бача азиз. Дар 65 микрорайон қарор дорем. Дар ҳамин доми Сомон достони як хонара навортон мекунед. У тараф роҳ ба сӯи Корвон достон. این طرف راه با سوی گیپرازم دوستان. این تریتوری دوستان تریتوری 65 میکرورایون. اگر که شما زیباشگاه شنیدگی باشین، انا همین دام یکم دوم پادز. اینا ها. انا همین پادز دوستان خونه داریم. با دالش ایوس نوار میکن. مکتب، مسجد، صدیق همش خریبای. تریتوری زیباشگاه 65 میکرورایون. доми Сомон дӯстони азиз. Ана инҷа дӯстон мактаб ай, нигоҳ кунед да. Ана ҳаминҷа мактаб. Бардор азиз, чизе ки ҳастай мегум, чизе ки мақсад ҳастай ку открит бигем, мақсад ки беҳуда омадан, беҳуда зангзанӣ нашавада. Чизе ҳаст бояд фаҳмем. Фаҳмондем, исе ки ҷа мешава фаҳмондем, исе фаҳмондем. Ана мерем тарафи дом дӯстони азиз. دوستان ای طرف آمدیم اخیر میم اینجا پدازی ما انا همونجا تیرزه دیده سن کو دوستان انا همین تیرزه خونه ما طرف خطی باید تیرزه داره دالشی با نوار میکنم ایسو ببینیم بچه عزیز دوستان عزیز ما در آشیانه سیوم قرار داریم نگاه کنید بسم الله الرحمن الرحیم کریدوری کلان آبشی 56 متر کوادراتی بچه عزیز وقتی که آمدیم همه ابای اینا قالین اینا دوستان عزیز نگاه کنید چقدر خشک کردن بهترین کردن خیلی سوندرکو سوداش میکنن وقتی اومدیم طرف دست چپ چی میشه نگاه کنید که اینجا دوستان اینا مسئله بانیاش انا می حالت کردگی بانیا دوستان نگاه کنید جای دستشویی جای اینا که دوش کنی ماشین جمعشویی بعداً چی میشه؟ اینجا یک خانه، اینجا یک خانه. این خانه را نشان دادیم. این دوستان عزیز خانه بهترین فسان زور زمان دوستان عزیز چند به چند باشه خانه نگاه کنین دوستان عزیز خانه یکم 6 به 4 6 به 4 بیرون نبینیم برادر عزیز بیرون این دوستان یه تگی دام اینا نمی حالت و میریم دویم خونه این ای در دوستان در با بالکن پیوست کردگی اینجا باشه دوستان خونه ایده دوستان نگاه کنین همی برادرمون کухни ра хона кадан барои чӣ медонем барои чӣ барое ки балкон ки калон буд кухниро дар балкон гузарондан ана ки кухни аслира хона кадан дӯстон нигоҳ кунед инами ҳолат ина дӯстони азиз 3.5 ба 4.5 хона 3.5 ба 4.5 اینا نگاه کنید بالکن که کلان بود کخنی کردن کار از نیست همون جا که باشه برای خوراکپزی فکر میکنم که فرق نداره اینا کلان یخش رو یک تا دو تا تیرزه برای او کدومیتون دا لازمه دوستان این مرامت بهترین خانه برای خرید کردن دوستان عزیز خلاصه این همه خانه اینه دوستان عزیز لایک ها را گذارن دوستان подписать سره فراموش نکنین دوستان عزیز چه خیلی که ابزارا تماشا کردین خانه ها را نشان تون دادیم
аз лаби роҳ нишон додем то охириша ҳамаша фаҳмондем. Нархаш 680,000 сомон боз муомила дорад. Фақат дӯстон аз номи канали мо Саудо ТВ метавонед зан зан. Ака беҳтарин шахсият худо хоҳад муомилаи соз дорад. 56 квадрат дар ошиёнаи сеюм қарор дорад дӯстон азиз. рақамҳои соҳибхонаро экрани шумо мегузорам. оиди хона, саволу ҷавоб, нашод масъалаи хона, хулоса оиди ҳамаш метавонен ҳамроҳи соҳибхона масъя кунен. ва баъдан кадомитон хонаҳои фурӯшӣ дорен. шояд хона, шояд замин, шояд квартира, чизе ки боша дар WhatsApp ма роҳӣ кунен ёки омадан навор мекунем. ҳаракат карда ба зудӣ савдо карда метавонем. зинда бошем бачаҳои азиз. раҳмат ки моро тамошо мекунед. Саудо дар Саудо ТВ.